Shout out dahil ano kay Nyor Sisa. Kinsa man ni si Nyor Sisa. Unsa ni mao ning bagong right hand ni San Pedro. Anong galista-lista man ni? O isa pa. Kung galista-lista man gyud ka, adto ka diri sa mong lugar. Pagdala na daan og isa ka sako nga di papel og isa ka bundle na bulpin. Kay kulango na ang imong bulpin kung adto ka diri. Og isa pa. Usa nang ginaingon nimong dinaganay? Kung ikaw magdinaganay, magukod na ako, aw. Pag una-huna na daan nila, boss. Eh, di ka gagawin sa kuha. Kay with turbo niya akong sakyan ano. Ha? So, ayaw na lang pag tuga-tuga. Magpuyo na lang ka dira sa inyong lugar, ha?